कखारु फूल को पिठौ देकी भाजिकी खाइବାକୁ भारी भल लागे ना सेही पिठौरे अल्प आलू देकी कखारु फूल को बुड़ेकी एमती भाजिकी थरे खाइकी देखंतु ना। जय जगन्नाथ। आम लक्ष्मी भंडार को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज आम करवा कखारु फूल पिठौ दिया बरा। कखारु फूल पिठौ दिया बरा करने मुझे दी बिड़ा कखारु फूल नहीं ताको आम भल भाव बाछीदबा। कखारु फूल को भल भाव बाछी देची बाछिकी कखारु फूलर एमती फूल थाए ता भितर फूल मु बाहर कर देची। तार नाड़ एमती थाए कखारु फूल उपरे ताकू बाहर कर देची। किंतु भुंडीटा मु रखी भुंडीटा बहुत भल लगे खाइବାକୁ भाजिले भुंडी की देखिकी पकेबे कहीं भुंडी भितर गोटे गोटे कखारु फूल भुंडी भितर पोक थाए एमती भल भाव देखिकी भल भाव धोईकी ताकू पकेबे। कखारु फूल को भल भाव धोईकी पानी सबू चुपुड़ी बाहर कर देची। आपन को यदि एमती डेम्फ भल लागेनी ना ताले आपन डेम्फ को काढ़ी पारिबे काढ़ी खाली फूल नहीं पारिबे। कखारु गछ गोटे एमिति गछ फूल फल पत्र डाल तार सबू करिकी खाइବାକୁ बहुत भल लागे। एबे गोटे जागा नबा से आम चाउल गुंड मु नहीं 2 चमची नहीं आपड़ चाहे गोटा चाउल को घंटे पर्यंत बतुरेकी बाटी भी नहीं पारे। लुण देजी स्वाद अनुसार लुण देबे। लंका गुंडा देजी राग आपण अनुसार नहीं पारे। हलदी गुंडा आवश्यक अनुसार हलदी गुंडा नबा। हलदी गुंडा नेले भल कलर आसीबो। जीरा गुंडा नहीं मसला गुंडा नहीं जेकोसी मसला गुंडा नहीं पारे। गोलमरीच गुंडा नहीं गोलमरीच गुंडा जमी अल्प देबे। चाट मसला नहीं अल्प चाट मसला स्वाद अनुसार नेबे। अदा रसुण को भल भाव छेचिकी रखी ताकू मु नहीं धनिया पत्र नहीं आलू को भल भाव मुझे काटिकी धोईकी काटिकी सिझे देची। आलू को नहीं 4टा खंडे आलू नहीं छोट छोट आलू 3टा कि 4टा नहीं आपको भल भाव चकड़ दबा। आलू को सबू मसला सांगे चकड़ दबा। मु अल्प आलू नहीं आलू यदि आप न पकेबे भी चलिबो। एबे आमे अल्प अल्प पानी देकी ताकू आमे गोड़ेबा। पूरा बहला करवानी कि पूरा पानी करवानी खाली चाउल गुंडरे भी पिठौ तैयार कर परिबे नले चाउल बाटिकी भी पिठौ तैयार कर परिबे। आलू चाउल गुंड मसला सब भल भाव मुझे गोड़ेक रखी एबे ताकू 10 मिनट घोड़ेक छाड़ीदबा कहीं आमर चाउल गुंड पड़ी ना चाउल गुंड टी फुलिब 10 मिनट छाड़ीदे सी भल भाव फुलीज। एबे गोटे तावा नवा तावा नहीं तावा को भल भाव तेल रे आमे चिकन करदबा। मु सोरिष तेल नहीं आपण को अनुसार आपण रिफाइन तेल भी नहीं पारे। सोरिष तेल देले भल लगे सोरिष तेल रो भल बासना आसे ना। जाल को पूरा सिम कर देबे। सिम करके तावा को टिके भल भाव ततई देबे। एबे आमे घोड़े थिले 10 मिनट हो गलानी भल भाव आमर चाउल गुंड फुली साइलानी। भल भाव फुली साइलानी चाउल गुंड एमती ही रखिए बेसी बहला करें कि बेसी पानी करें। तेल आमर भल भाव ताती गलानी तावा भल भाव ताती गलानी आमर
କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଏମିତି କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏଥିରେ ବୁଡ଼େଇକି ତାୱାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବେ ବୁଡ଼େଇବେ। ଏମିତିକି ସବୁଯାକ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଦେଇଦେବା ତାୱାରେ। କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ଆମେ ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ତେଲ ବୁଲେଇଦେବା। ସବୁଆଡ଼େ ଭଲ ଭାବେ ତେଲ ବୁଲେଇଦେବା, ଯେମିତି ତଳ ପଟା ଆମର ଭଲ ଭାବେ ହେଇଯିବ। ସିମ୍ ଜାଳରେ କରିବେ, ହାଇ ଜାଳରେ କରିବେନି। ହାଇ ଜାଳରେ କଲେ କଖାରୁ ଫୁଲ ପୋଡ଼ିଯିବ, ତଳପଟୁ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତଳ ପଟା ଆମର କଖାରୁ ଫୁଲ ହେଇଯିବଣି। ତଳ ପଟ ଆମର କଖାରୁ ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସବୁତ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଲେଉଟି ଦେବା। କଖାରୁ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ କରାଇବେ ନା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ତଳ ପଟା ଟିକେ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଲେଉଟିଲେ ନା ତଳ ପଟା ବି ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ବୁଲେଇଦେବା। ଏମିତି ଟିକେ ତେଲ ବୁଲେଇଦେବା, ତଳ ପଟା ବି ଆମର ଯେମିତି ଭଲ ଭାବେ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଉପର ପଟାକୁ ତଳକୁ ଲେଉଟିଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା ତଳ ପଟା ବି ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଦେଖିବେ ଉପର ପଟା ଟିକେ ଏମିତି ନପତିଆ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ଲେଉଟି ଦେବେ। ଲେଉଟିକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କରିଦେବେ, ତେଲରେ ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ତାୱାରେ ଭାଜିଦେବେ, ସେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମର ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ଯେଉଁଟା କଖାରୁ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ ସେଇଟା ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ତାୱାରୁ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଯାହା ଥିଲା କଖାରୁ ଫୁଲ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେଇକି ତଳ ପଟୁ ଏମିତି ତେଲ ଟିକେ ବୁଲେଇଦେବା। ଏମିତି ଯେଉଁ କଖାରୁ ଫୁଲ ଭାଜିବେ ନା ବେଶୀ ତେଲ ଆମର ଦରକାର ହେବନି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତଳ ପଟଟା ଆମର ହେଇଯିବନି। ତଳ ପଟ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଲେଉଟି ଦେବା। ଏବେ ତଳ ପଟୁ ଆମେ ଟିକେ ତେଲ ବୁଲେଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଉପର ପଟା ଆମର ଥିଲା ନା ତାକୁ ତଳକୁ ଲେଉଟିଲେ ତାକୁ ଏମିତି ତେଲ ଟିକେ ବୁଲେଇଦେବେ। କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ଦିଆ ଭଜା ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ଦିଆ ଭଜା ଆମର ହେଇଗଲା। ଗରମ ଭାତ, ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ପିଠଉ ଦେଇକି ଗରମ ଗରମ ଭାଜିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଇବାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ଦିଆ ଭଜା ଯଦି ମୋର ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।